नमस्कार दर्शक बंधु आसतु जाना आज नुआ खबर उपरे आज आउ एक नुआ खबर को नहीं आम आसीचु यात्रा खबर उपरे आसतु से यात्रा खबर उपरे नजर पकेबा से पीयूष को विवाद विषय रे से टाटूवाला पीयूष को ना रे एबे जोरदार दौर धरी यात्रा खबर उपरे पीयूष कौन पाई एमिति करथिले से सीधा सड़क न्यूज आगे कहीदे जे सिंह बाहिनी जॉइन करियो बोली हेले से विवाद कमिबा को ना नौनी पीयूष कौन पाई एमिति करथिले बोली समस्ते टाहीटा पूरा चलैछंती से सिंह बाहिनी रे स्टारकास्ट डिक्लेयर हो सारिबा परे मध्य एमिति झड़ सृष्टि चली झड़ मध्य उठुची पीयूष होउछंती जणे आगो धड़े रे युव कलाकार जहाँकि युव मान को उत्साहित करिवार एक नुआ उद्देश्य संजीव बाबूंकर कंप्लेन थिला से कहीं सूर्य मंदिर रे जॉइन करेंगे मोठू पैसा नहीं एबे सूर्य मंदिर मालिक कहते मो पाई सी 2 वर्ष मो सहित एग्रीमेंट कर मैनेजर मध्य से कहते जे हाँ से मो सहित बहुत भल मिसे एवं से सीधा कही से मो सहित आउ किछि दिन रहिबो हेले पीयूष कर से गोटे भाइराल वीडियो पाई आज एते सब यात्रा हो जाइछि आसंतु सुनिबा किछि कथा एवं किछि घटना विषय रे तांको सह कलाकारी ठारू रवि ब्रह्म अपेरा सूर्य मंदिर कलाकार ओडिशार अगणित दर्शक बंधु मान प्रथम प्रणाम जनाऊँ जय जगन्नाथ। यात्रा जीवन मोर 34 वर्ष हो गला से भावेनि ताको भाविबो किछि मो समय दिएनि से सब कथा पर कौन कि पिला लोक कौन गोटे कर देछि कौन गोटे हो जाइछि से कथा को नहीं कि आम एत कंट्रोवर्सी भितर रहा मुझे चाहूँ मोर सादा सीधा लोक आज्ञा खाइबी शोबी उठी खाइबी मो ड्यूटी खंडे करदेली मो परिवार केमती बुझिली मत आज्ञा मो परिवार कथा बुझा मत निहट पड़ुଛି समय मो सान भाईटा मो सान भाईटा नाई 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 से आमे गोटे सूताक्षी बांधी जनक प्ररोचन मालिक अच्छा मुख्य परिचालक अच्छा बहुत मैनेजर माने अच्छा जो माने कि ता कथा प्लस आम कथा समस्त कथा बुझापी से तैयार अच्छा तो वयोज्येष्ठ कलाकार हिसाब से आमर ता प्रति किसी कर्तव्य अच्छे माने भाईचारा हिसाब से आज ता देहटा कौन टे होगा कि कौन गोटे आज आसीपार डेरी हो जाए कौन है सल्व कर हाँ नहीं ये ठीक नुह ये भूल ये भल ये मंद से अधिकार सी आमको देते किए पीयूष बाबू जेहेतु आम सान भाई हेले भी से गोटे भल लेवल थे भी आम सान भाईटा आम कि कहले से आम कथा रखती किसी असुविधा नहीं सब ठीक अच्छे कलाकार गोटे सीजन में यूटी पार्टी पाखु एडवांस नबा आ से यूटी पार्टी निजर यात्रा डिक्लेयर करबा बैनर डिक्लेयर करबा बुकिंग करबा कमिटी पाखु केनो केम देखुचंती आज्ञा कथा होची बापा माँ पुओ को बागर करती बापा माँ को आगे कौन पुओ बुआ ताकर खुशी होचंती कि जथा आमे चाकरी करचे सी वर्षक आगु कि 2 वर्ष आगु ए मालिकों सागे कनसल्ट करथिले कि कौन होता कि केते वर्ष कंटाक्ट कर से कथा हमको जना ना ना तापर या भितर चाकरी करने भितर यही अनुष्ठान रे से अन्य कोटे पैसा उठेले कौन कले से पर्सनाल मैटर आम बा कहीं जाना जा तो आम जानला बेलू नेड़ी गोटे कौन बहीगला तेणु साड़ू बाट किसी ना आम बुझेले भी किसी करूँ न बुझेले भी किसी हेनी तेणु आमे खाली देखा शुणा कथा समय कह कौन हो सोशल मीडिया को आसिले कहले मु जो पार्टी काम करी पार्टी काम करी सिंह बाहिनी को मेरे जीवार ना निर्दिष्ट गणमाध्यम को आसिले कहले संपूर्ण यात्रा दुनिया छाड़ी दउची कलाकार अभिनय करिबिनी तृतीय गोटे सोशल मीडिया गणमाध्यम आसिले सिंह बाहिनी काम कर विभिन्न समय विभिन्न मंतव्य दौरान कौन कलाकार एमती पिला ठीक सहज पिलाटा कौन कह तार से जो बयसर परिपक्वता आसनी
ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆମ ଆଗରେ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏତେ ଭୁଲ କରିବ ଆଉ ତାକୁ କହିବି କଣ? ମହାଭାରତ ହେଇଯିବ ହଁ ହେଇଯାଇପାରେ, ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏମିତି ହଉଛି ହଉଛି। ରାତିରେ 200 ପରିବାର, ଦୁଇଟି ପେଟ 400 ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ପିଲା କଣ 400 ପରିବାର ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିବନି, ପେଟକୁ ଲାତ ମାରି ହେଇଯାଇପାରେ, ମରା ହେଇଯାଇପାରେ, ମରା ହେଇଯାଇପାରେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ନା ଦାୟୀ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ, ସେଟା ମାଲିକ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ 400 ପରିବାରର ଦାନା ମରିଯିବା କଥା। ତାକୁ ଏଣ୍ଡିଂରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଅଧିକା, ଦେଖିବାକୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବୁକିଂ ହଉଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ରହୁଛି ତ ଦୁଇ ପାର୍ଟି ସେଇ ହିସାବରେ ବୁକିଂ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦିଟା ପାର୍ଟିର ଦିଟା ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସତ କଥା। ଦିଟା ପାର୍ଟିର ଦିଟା ବାପା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ବାପା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଅଛି, ସେ ଚାହୁଁଛି ସେ ବାପା ପାଖକୁ ପଳେଇବ। ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତରବର ହେଇକରି ସେ ବାପା ଏ ବାପା ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କରିକିରି ଫାଇନାଲ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ବି କଣ ହେଇଛି, ଇଏ ବି ବାପା ସିଏ ବି ବାପା, ତେଣୁ ଦି ବାପା ଯାକ ବସିକିରି କଣ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ କରିକି ଛୁଆଟାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, କଣଟା କଲେ ଭଲ ହବ। ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା 2 ବର୍ଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 2 ବର୍ଷ ରହିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିସାରିଛି। ତ ସେ ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନେଇଯିବି ବୋଲି, ନେଇଗଲେ ତମେ ସେ ପୁଅଟା ମୋ ପୁଅଟାକୁ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ଘର ଖାଲି ପଡିବ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଦି ବାପା ଯାକ ବସିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ ଫାଇନାଲ କରିଦେବେ ଆଉ କଣ। ଲୋକ ତ କହିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଟିରେ ବାଡ଼ ବତା ଦେଇ ହବନି। ସେଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ସେ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ସମୟ କହିବ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସମୟ କହିବ। କେବେ କେହି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବାନି ଯେ କୋଉ ଲୋକର ନିଷ୍ପତ୍ତି କି ନେଇକିରି ପିୟୁଷ ବଦଳିଗଲା, କୋଉ ଲୋକର ନିଷ୍ପତ୍ତି କି ନେଇକିରି ମାଲିକ କୌଣସି ସେ ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ ଓହରି ଗଲେ କହିହବନି। ସବୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ସମୟ କହିବ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମେ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା ପରମିଶନରେ ବିନା ନଜରରେ ଗୋଟାଏ ପତ୍ର ବି ଯଦି ଗଛରୁ ପଡୁନାହିଁ, ତ ଇଏ ବି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇପାରେ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏହାର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଖାଲି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜି ଦେଖିବାର ଅଛି, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି।